जेकोसी स्वाभिमानी लोक तो दुखर दुनिया बादशाह भाई बंची पार जदि आपण कहते सब दुख कष्ट को चापी रखिकी आप बादशाह हे निज दुख को अन्य मान दुख संगे मिसईकी सारा संसार आगे बांटी सबू भाषा गाड़ी अच्छी अपशब्द अच्छी किंतु संस्कृत भाषा गाड़ी ना कि अपशब्द ना कहीं महापुरुष साजिबा नुहे कि प्रथम है मनीष ही सारे डाक्तर माने संवेदनशील नुहति जे डेड बॉडी को रखिकी भी पैसा निया जाउची से समय से डाक्तर नुह से समय से व्यवसायी गोटे अईठा कॉफी कप केबेठे थुआ हेची बाल्कनी रे आखि दीटा चौखाट उपरे थोई दे अपेक्षाटे अनै बसिछि रास्ता आड़े केही जने कोर्ट रे केस करिछि सबु संपर्कर छाड़पत्र पाई से काले जणे नष्ट माल्याणी ता बगीचा को अलग अलग प्रजापति आसुथांती सबु बेले नहले केमिति जे से हसटे हेई झिलुथाए खसी पड़ुथिबा प्रति लुहर ठोपारे दर्शक बंधु ये जणे परिचित लेखकंकर लेखनी मनरु झरी पड़िथिबा केइटोपा कविता से अनेक लेखा तो लिखिचंती किंतु केजानी काहे के तथापि तिलोत्तमार ये सुंदर कविताटी मो मन को भारी छुईथिला आ मु से लेखक प्रेम रे पड़िथिली सेइतिपई आज भाबिली तांकणी आपण मानक सहित भेटेइबी मोर तो अति प्रिय लेखक अमिय रंजन महापात्र मो सहित अछंती किंतु तांको सहित आपण कथा हेले जानि परिबे तांको कविता गुड़िक उपन्यास गुड़िक केमती नियारा ढंग रे लेखा जाइछि ताला डेरी करबानी आम कार्यक्रम रे आपण मानक स्वागत करी मो अतिथि सहित खूब शीघ्र भेटेइबी आसंतु सर नमस्कार नमस्कार केमती अछंती मु ठीक ठाक अच्छी दर्शक बंधु मो सहित अछंती अमिय रंजन महापात्र पेशारे जणे डाक्तर निशारे जणे लेखक सर आपण जो भल अछंती कहले सेटा डाक्तर हिसाब रे कहले ना लेखक हिसाब रे कहले नहीं भल ना ठीक ठाक अच्छी अच्छा ठीक ठाक एइथिपाई प्रवृत्ति सकाशे मु वृत्ति को भारी अवहेला करिछि अच्छा एवं प्रवृत्ति बोधवे मत लगे जे गला कई जन्मरु मु लेखालेखी करबा पई प्रयास करूछि कई जन्मरु हाँ किंतु ए जन्मरे मध्य मु बुद्ध हे परिबिनी से बोधिसत्व हे कि रही अच्छा तेणु बुद्ध हेबार प्रयास आ बोधिसत्व हे रही जिबार असंतुष्टि अच्छा या भितर जने भलो रही परिबन ठीक ठाक अछंती जदि आपण प्रोफेशन को अवहेला करिसेंती बा डाक्टरी जहाँ पाठ पढ़िले जो थे आपण कैरियर कले ताको जदि अवहेला कले ताले ताको कैरियर करिवार किछि अर्थ नथिला केते रोगी असंतुष्ट होथिबे आपण को तो अभिशाप दउथिबे सर से सुजोग अंतत आसी नाही अच्छा किंतु तथापि अवहेला करूचंती जानी शुनी अवहेला करूचंती अवहेला कहि होबो नाही भितर कोठोटा किंतु कोठोटा परंतु किंतु कोठोटा हेले तापर तीनटा डॉट हेकि रहि जाई माने तीनटा डॉट माने तापर हेई भी पारे न होई भी पारे जदि लेखा लेखी प्रति आपण एते आकृष्ट थिले ताहले डाक्टरी को पेशा करिकी अवहेला करिवार किछि कारण ही नथिला आपण सफिशिएंट टाइम पाई थानते राति रे हो कि जो अवहेला भी ठीक भाबरे कहि होबो नाही आपण तो निजे कहले म अवहेला कर हां माने जेति की निजको ता भितरे बुड़ेई दवा कथा बुड़ी पारनांती अच्छा माने पेशा रे आपण सेति हजी पारुनांती कोटा बेसी आकृष्ट करछि टाणुछि आपण को मु कहली पर गला केई जन्म धरि कि मु अभ्यास करूछि केई जन्म कथा काई कहले केही का जन्म देखि नांती को जन्म रे की कोन थिला किंतु आपण केई जन्म होला माने एते भल पाइबा ता भितरे आपनकर नहीं भल पाइबा नहीं एको भल पाइबा बोली कहि होबनी किछि कथा जेंती बापांको गुण पुओ भितरे आसी जाई थाए जेनेटिक जाको हमें कहूचे वंशगत कहि परिबा सेंती किछि कथा जन्मगत हुए तो थाए नहेले चतुर्थ श्रेणी रे पढुथिबा गोटे पिला कहीं हठात कविता लिखिबा ता माने चतुर्थ श्रेणी रे पढिला बेले आपण लेखा आरंभ करचंती हां सप्तम श्रेणी रे पढिला बेले हमें किछि बंधु को मु नै कि गोटे हाथ लेखा पत्रिका संपादना करथि सतरे
ମାନେ ଦର୍ଶକ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ତାଙ୍କର ଲେଖା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ସତରେ। ଲେଖା ଆନ୍ଦୋଳନ କହିହେବ ନାହିଁ, ଆପଣ ଏମିତି କହିପାରନ୍ତି ଲେଖା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଅହେତୁକ ଅଜବ ଭଲ ପାଇବା, ଅଜବ ଭଲ ପାଇବା, ଅହେତୁକ ହେଇପାରେ, ପ୍ରବଳ ହେଇପାରେ, ଆପଣ ତାକୁ କ'ଣ ନାଁ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଐନ୍ଦ୍ରଜାଲିକ ଆକର୍ଷଣ କହିପାରନ୍ତି ବା କିଛି ବି ନ କହିପାରନ୍ତି। ଏମିତି ଅନେକ ଲେଖକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଲେଖାକୁ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇକି ସେଇଆକୁ ହିଁ କ୍ୟାରିୟର କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ହିଁ ହଜୁଛନ୍ତି, ଡୁବୁଛନ୍ତି, ଗାଧଉଛନ୍ତି ସବୁକିଛି। ତାହେଲେ ଆପଣ ସେ ପ୍ରଫେସନରୁ କାହିଁକି ପୁଣି ବାହାରି ଆସିଲେ? ତାକୁ ହିଁ ତ ପ୍ରଫେସନ କରିଥାନ୍ତେ। ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ସୌଭାଗ୍ୟ ସେ ସୁଯୋଗ ଦିଏ ନାହିଁ। ତାମାନେ ଏଇଟା ଘରର ପ୍ରଭାବ, ଚାପ ଥିଲା, ପୁଅ ବଡ଼ ହେଇ ଡାକ୍ତର ହବ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହବ। ଘରର ଚାପ ହଉ, ସମୟର ତାଡ଼ନା ହଉ, ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ଜୀବନର ଜୀଇବାର ବାଧ୍ୟବାଧକତା ହଉ। ତେଣୁ ସେ ଆପଣ ସେ ଟ୍ରାକ୍ଟାକୁ ଟିକେ ବଦଳେଇଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କବିତାରେ ତ ଦୀପଦ କହୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଅଧା ରୋଗ ତାଙ୍କର ସେଇଠି ଭଲ ହେଇଯାଉଥିବ ମୋ ଜାଣିବାରେ। କାରଣ ମୁଁ ଯେତିକି କବିତା ଆଉ ଲେଖାକୁ ଭଲ ପାଏ, ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେଇଆ ଯେ ଯଦି ଗୋଟେ ରୋଗୀଟି ଆସିଛି ଟିକେ ତାର ଟେନସନ୍ ହେଇଛି, ବିପି ବଢ଼ିଛି, ତାକୁ ଯଦି ଗୋଟେ କବିତାଟେ ଶୁଣିବା ଦିଆଯିବ ସେଥିରେ ଅଧା ବିପି ତାଙ୍କର ଭଲ ହେଇଯିବ। ନାଇଁ, ସେଇ କଥା ଯୋଉ ଟିକେ ଆଗରୁ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ପରସ୍ପରର ପ୍ରତିପକ୍ଷ ହେଇକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତିପକ୍ଷ ହେଇକି ଠିଆ ହେଇନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ବୃତ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବା ଦରକାର, ରାଇଟ୍। ଏବଂ ଜଣେ କବିଠୁ ବଳିକିରି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପୃଥିବୀରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତାମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରଫେସନ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ କଥାଟା ମ୍ୟାଚ୍ କରିଗଲା? ମ୍ୟାଚ୍ କରିଗଲା ନୁହେଁ, ଯୋଉ ଚରିତ୍ରଟି ଆବଶ୍ୟକ ସେ ଚରିତ୍ର ଏବଂ ସେ ଚିତ୍ର। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଏକମତ ନୁହଁ। ଡାକ୍ତରମାନେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଯେ ଡେଡ୍ ବଡିକୁ ରଖିକି ବି ପଇସା ନିଆଯାଉଛି, ଯୋଉଠି ପରିବାର ମାନେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଅତି ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କଠୁ ବି ଲୁଟିକି ନିଆଯାଉଛି। ଆଉ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସେମାନେ କୋଉଠି ସାର୍? ନାଇଁ, ଆପଣ ଲୁଚଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ସେ ସମୟରେ ସେ ଡାକ୍ତର ନୁହଁ, ସେ ସମୟରେ ସେ ବ୍ୟବସାୟୀ। କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର କ'ଣ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଦିଟା ପଥର ପଡ଼ିଛି, ପଥର ଭିତରେ ଯୋଉ ଟିକେ ତାକୁ ଫାଙ୍କ ନୁହେଁ କି, ଯୋଉ ଟିକେ କ'ଣ କହିପାରିବେ, ଚାରଣରେ ବି ମାଟି ନାହିଁ, ସେଠି ଘାସଟେ କ'ଣ ହେଇଛି। ଡାକ୍ତର ହୃଦୟ ହେଉଛି ସେଇଆ, କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଆମକୁ ପଥର ଦିଶୁଥାଏ, ଭିତରର ଘାସ ଯୋଉ ଉଇଁ ଉଠୁଥିବା କଅଁଳି ଆସୁଥିବା ଘାସ ସେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଶେ। ନା, ସେଇଟା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବୋଧେ ସମ୍ଭବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସବୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଆପଣ ମାନିବେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, କହିଲି ପରା, ସେ ଡାକ୍ତର ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରୀ ବିଦ୍ୟାରେ ଅଛି, ସେ ଡାକ୍ତର, ସିଏ ଜଣେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସେ ରୋଗୀ ପାଇଁ ଦେବତା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଡାକ୍ତର ବାହାରେ ସେ ଡାକ୍ତରୀ ବ୍ୟବସାୟଟେ କରୁଛି, ଆପଣ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ କହିପାରନ୍ତୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ କହିପାରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟବସାୟ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ବ୍ୟବସାୟର ବାଧ୍ୟବାଧକତା କିଛି କଥା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ସାର୍ ବହୁତ ଟେକ୍ନିକାଲି ଆନ୍ସର ଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ସାର୍ ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପୁଣି ସେପଟେ ମାନୁ ବି ଛନ୍ତି। ତେଣୁ କବିଙ୍କୁ ଟିକେ ହଟ୍ ବି କରିହେବନି, ସହଜେ ପୁଣି ଡାକ୍ତର। ସାର୍ ମୋର ଆଜି ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ ଜୋର ବିନ୍ଧା ହେଉଛି, ସତ କଥା କହୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିକି ବି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୋର ମାଇଗ୍ରେନ୍ ଅଛି। କ'ଣ କଲେ ମାଇଗ୍ରେନ୍ ବିନା ଔଷଧରେ ଭଲ ହେଇପାରିବ? ଡାକ୍ତର ବିଦ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହୁଛି? କୋଉ କୋଉ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ମାଇଗ୍ରେନ୍ ହେଉଥାଏ, ଆଉ କ'ଣ କଲେ ଭଲ ହେଇପାରିବ ସହଜରେ? ସହଜରେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଭଲ ହୁଏ ନାହିଁ, ଭଲ ହୁଏ ନାହିଁ, ଭଲ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷରେ ଅତି ସହଜରେ ବି ଭଲ ହେଇଯାଇପାରେ। ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଟେବୁଲ ପାଖରେ ବସିଛେ, ଆମେ ଟେବୁଲ ଉପରେ କେତେ ଭାର ଦଉଛେ, ସେ ଭାର ଦେବା ଉପରେ ଟେବୁଲଟି ସ୍ଥିର ରହିବ ନା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ ନା ଢଳେଇ ଯିବ, ସେଟା ନିର୍ଭର କରେ। ଆମ ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ, ଆମ ଚେତନରେ ହଉ ବା ଅବଚେତନରେ ହଉ, ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଭାବୁ ଯେ ଆମ ଚେତନ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଭାରି ଖୁସି ଅଛୁ, ଆନନ୍ଦରେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଅବଚେତନଟି ହେଉଛି ଅଧିକ, ବେଶୀ ଲୋଡ୍ ଦିଆ ହେଉଛି ତାକୁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ଭଲ ହେବାର ନାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଲ କେତେବେଳେ ହେବ, ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ ଆବଶ୍ୟକ, ଔଷଧ ଆବଶ୍ୟକ, ତା ସହିତ ନିଜର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ବହୁତ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ, ରୋଗୀ ସେବା କରିକି ହଉ ବା ଘରେ ପ୍ରେସରରେ ହଉ, ଘର ତ ବହୁତ କିଛି ଟେନସନ୍ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ କବିତା ଲେଖନ୍ତି?
ना गप लिखती ना उपन्यास लिखती निज हालुका करने ना माइग्रेन बढ़ाती मो भाया गोटे बड़ कथा हूँ मनुष्य बंचा भितर बहुत थर मरे मुझे अनेक थर मरी किसी घटना आउ कहीं हुए तो संभाली पारे ना से भली किसी दुखद घटना किंतु कविता मते कांध देखी मु कविता को आउजी कि सीठी बसी पड़ी कविता मते छाती आउजी आपण जो कहले अनेक समय मु मरी माने दुख देछि आपण को आपण कहना आम दर्शक टिके शुणती हल्का हुए आपण दुख बांटिले कमे सुख बांटिले बढ़े तेना आपण तो जानी छथि कवि हिसाब रे मु एगुडा सब कहबा कथा मु कवि नय किछि कथा भीतरे थाउ आ किछि बाहे पदा को आसु मु जो हसटी पिंदिछि से हस बाहर को दिसु थाउ किछि कथा बाहर को आसी नहीं मो भीतर रो लुह अन्य मानक लुह हेई अन्य मानक लुह पाखरे रुमालटे हेकरी कविता आकारे बाहरी आसु मो व्यक्तिगत लुह मो व्यक्तिगत दुख मो व्यक्तिगत रक्तक्षरण मो व्यक्तिगत घा पूजा पाखरे आउ कि न बसु जेकोसी स्वाभिमानी लोक तो दुखर दुनिया बादशाह भाई बंची पार क्या संवेदनार चादर घोड़ी होकर से शांति रही पार। बहुत सुंदर कथा कहले सर जी व्यक्तिगत कथा हो पारे बेले बेले आमे बहुत इमोशनल होगी सांग साथी महल रे दुख बांटी दियो कहीं टिके हल्का हो जाऊ हुए तो किसी कष्ट लाघव हो गले आमको टे शांति मिले जदि आपण कहते सबू दुख कष्ट को चापी रखिकी आप बादशाह हेबे आमर किसी कहबार नहीं सेटा आपण व्यक्तिगत मत नहीं नहीं सेठी भी फरक साधारण लोकटे जड़े दुई जन 5 जन 10 जन पाखरे दुख बांटी पारे कवि निज दुख को अन्य मानक दुख संगे मिसैकी सारा संसार आगे बांटी ठीक अच्छे आपणकर जमी इच्छा सर ये जो लेखा गुड़ी को आप आरंभ कले भाविले जे ताको मु प्रकाशित करी कारण एते सुंदर सुंदर लेखा सब बहुत गुड़े बही आपणकर प्रकाश पाई मु बहुत गुड़े पढ़ी या भितर मत बहुत माने प्रति लाइन गुड़ा को मन को छुईला भाया सरल भाषा पुणी जहाँ सब वर्गर लोक बुझीपारे आपण प्रकाश करने कि मन भीतर जो स्थिर कले बहुत परिश्रम से पड़ो जे आज मु 10टा लिखी पुणी ता भी आपंकर निआर स्टाइल रे जमती अच्छी गोटे कान्हू परी कही सब गुड़िक कविता आपन कान्हू उपर आधारित जमती आपंकर अहल्या सब गुड़िक अहल्या उपर आधारित माने एमती गोटे स्टाइल बही मुझे देखी नी मुझे देखी जदि कान्हू परी कही बहुत गुड़े कविता विभिन्न टाइटल थी किंतु गोटे टाइटल नहीं कि अनेक गुड़े कविता देखा बहुत कष्टसाध्य बेपार जो भाविले आप बही छापे बोली केते आपण तापाई के कसरत कले पुणी आ डाक्टर कथा भूल जाइथिबे पूरा आउ जाई नथिबे क्लिनिक कथा होची मु बही छापीबा कथा बहुत कम भावे अच्छा ए जाबत मध्य मो पाखरे देवी सीरीज कविता महिषासुर छाती देश कथा काठजोड़ी कटक प्रियंबदा तमे एमती भाव ये सब गोटे गोटे धारावाहिक कविता ये कविता गुड़िक मो पाखे डिक्टिफी अच्छी किंतु ये बयस अनेक समय मु छपेबार साहस करें कारण कवि गोटे असंतुष्टिर अकाल एवं असरंती असंतुष्टिर वैधव्यर चिरकाल घाटी होता है कवि भावे जहाँ लिखी जहाँ लिखा कथा लिखि पारि ना तेणु बही करी कहीं पुणी बेले बेले भावे जे हाँ बहीटे कर हाँ जदि ये कौन सी पाठक पाखे पहुँचे निश्चित भाव में आपण को पाठके खोजे जी भी पहुँचे जमी मुझे खोजी खोजी आसिक आपण पाखे पहुँचली पाठके निश्चय आदर करेंगे आदृति बढ़ ताले आपण कृपणता कहीं नहीं बही नकले अर्थबाधक बही नकले ओडिशार विभिन्न पत्र पत्रिका मोर कविता मोर गप मोर उपन्यास नियमित प्रकाश पाए कविता कौन देइची न देइची पार्थिव दृष्टि से पर कथा किंतु सब बड़ कथा होची जे आज अंतत ओडिशार जेकोसी जिला छाड़ी दियंतु जेकोसी सब डिविजन को गले मत भल पाउथिबा 4-5 जन लोक मु पाइबी सेटा ही आपनकर संतुष्टि आनंद रे कुळेई नेबे माने गोटे लेखक बा कवि जोटा चाहे सेटा आपण पाउचंती ना पाउ नांती ना जति की आदृति होबा कथा आपनकर लेखा हेते आदृति हे पेनी जते बेले जने प्रथम कलम धरिला सेटा आपण चतुर्थ श्रेणी धरचन नहीं एवं शेषतम कविता लिखिला शेष तो किछि न थाए नहीं जने मन करंतु
ଏଇ ଆମ ଗହଣରେ ଏବେ ଏବେ ଜୟନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଚାଲିଗଲେ, ରମାକାନ୍ତ ରଥ ଚାଲିଗଲେ, ଶରତ ପ୍ରଧାନ ଚାଲିଗଲେ, ହୁସେନ ରବି ଗାନ୍ଧୀ ଚାଲିଗଲେ। ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କବିତା ଶେଷତମ କବିତା ହେଇଥିବ। ମାନେ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି ଯେ ପ୍ରଥମ କବିତା ଲେଖିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶେଷତମ କବିତା ଲେଖିବା ଯାଏଁ କଲମ ଧରିଲା ବେଳେ କେହି କେବେ ଭାବି ନାହିଁ ଯେ ଏ କବିତା ଲେଖି ମୁଁ ପୁରସ୍କୃତ ହେବି, ଏ କବିତା ମୋର ପାଠକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଦୃତ ହେବ। ଏସବୁ କିଛି ନଥାଏ, କେବଳ କବିତା ନିଜ ଭାବନା ଅନୁସାରେ ଲେଖି ଚାଲନ୍ତି ଆପଣ। କବିତା ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିବି, ଗୋଟେ ଉତ୍ତରିତ ଚେତନା। ସେଠି ପୃଥିବୀ ଥାଏ ପୁଣି ପୃଥିବୀ ନଥାଏ, ଆକାଶ ଥାଏ ପୁଣି ଆକାଶ ନଥାଏ, ଚାରିପଟର ଲୋକମାନେ ଥାଆନ୍ତି ପୁଣି କେହି ନଥାନ୍ତି। ଏ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ମନସ୍ଥିତି। ଲେଖି ଲେଖି ଆପଣ କୋଉ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି ନା, ଗୋଟେ ଅସରନ୍ତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟି। ନାଇଁ, ତଥାପି ଆମେ ଗୋଟେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଢଙ୍ଗରେ ଭାବିବା, ଆପଣ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବେ, ନିଜ ମୁହଁରେ କହିବେ। ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟି ତ ଏବେ ବି ବହୁତ ଲେଖକ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଅଛି, ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ବି ମୁଁ ବେଟର ଲେଖି ପାରିଥାନ୍ତି। ତଥାପି ଆପଣ ଏବେ କୋଉ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି? 1000 ମାଇଲ ଚାଲିବାର ଅଛି, ମୁଁ ମାଇଲିଏ ବାଟ ବି ଆସିନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ବାପା କବିତା କାହା ପାଇଁ ଲେଖିଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ? ସତରେ ମତେ ୟା ଦେହରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବଦଳି ନାହିଁ ପୃଥିବୀର ବ୍ୟାକରଣ କି ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ, ଅଥଚ ମୋ ଶବ୍ଦ ମାନେ ମରିଗଲେ ଅଚାନକ। ଗୋଟେ ଅତି ମାନେ ଏ କବିତା ବହିଟି ଟିକେ ବାପା ବେଶ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଅଚାନକ ସେଇ ଲାଇନ୍ ମତେ ବୁଝା ପଡିଲା ଯେ ସେମିତି କିଛି ଘଟିଛି ଯୋଉ ନାଇଁ, ମୁଁ କେବଳ ମୋ ପୂର୍ବ ପିଢ଼ି ହରେଇ ନାହିଁ, ମୋ ପର ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ହରେଇଛି। ଓ ଆଚ୍ଛା। ତେଣୁ ବାପା ଅଚାନକ ଚାଲିଯିବା ଏବଂ ବାପାଙ୍କ ଦଶାହ ଦିନ ହଠାତ୍ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି ଆସିଲା, ଆଜି ଥିଲା ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୋକ ପାଳିବାର ଶେଷ ଦିନ। କାଲି ଭୋଜି ଭାତ, ପହର ଦିନ ଆମିଷ, ଆଜି ଉଜେଇ ଦେଲି ନଈ ବାଲିରେ ମୁଣ୍ଡର ବାଳ ଓ ଦାଢ଼ି ନିଶ। ଅନେକ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଶବ୍ଦ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଓ ହଜିଗଲେ ନଈର କଡ଼ ଲେଉଟାରେ। ଏବଂ ଏଇଥିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଧାରାବାହିକ କବିତା। 23 ଦିନ ଭିତରେ 30ଟା କବିତା। ଆଉ ରକ୍ତାକ୍ତ କରିପାରିଲିନି, ଛାତିକୁ କଲମବଦ୍ଧ କରିଦେଲି। ଆପଣ ବି ବାପା କାହାର? ତାଙ୍କୁ ବି ହରେଇଛନ୍ତି? ଯିବା ନାହିଁ ସାର୍। ବୁଝିପାରିଲି, ନିଶ୍ଚିତ ମନ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛି, କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଆଖି କୋଣ ଜୋକେଇ ଆସିଛି, ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲି। ବହୁତ ମନ ଛୁଆ ବହିଟେ, ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ଏଇଟା ଗିଫ୍ଟ କରନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା। ନେଇପାରିବି ଆପଣଙ୍କଠୁ ଏଇଟା? କାରଣ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କ'ଣ, ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ କ'ଣ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବୋଉଙ୍କୁ ନେଇକରି ବହୁ କବିତା ବହି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କୁ ନେଇ ବହୁତ କମ୍ କବିତା ବହି ଅଛି। ଏଇଥିପାଇଁ କାରଣ ବାପା ସବୁ ସହିପାରନ୍ତି, ସହଜରେ ପଥର କରିପାରନ୍ତି ଅତି ସହଜରେ ନିଜକୁ। ଆପଣ ନାଇଁ, ବାପା ପଥର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ବାପା ପଥରଟେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଝରଣା ବହିବା ଦେଖିବେ ସବୁବେଳେ ସେ ପାହାଡ଼ରୁ ହିଁ ବହୁଥାଏ। କେବେ କୌଣସି ମାଟିରୁ ଝରଣା ବହିବା ଦେଖି ନାହିଁ, କୌଣସି ନଈର ଉତ୍ପତ୍ତି ମାଟିରୁ ହେଇନାହିଁ, ପଥରରୁ ହେଇଛି। ଅତି ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗରେ ଆପଣ କହିଲେ। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା, କବିତା, ଗଳ୍ପ ଆଉ ଉପନ୍ୟାସ, କୋଉଥିରେ ବେଶୀ ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି ଲେଖିବା ପାଇଁ ତିନୋଟି ଭିତରୁ? ମୋ ମତରେ ଏଭ୍ରି ରାଇଟିଂ ଇଜ୍ ଏ ପୋଏଟ୍ରି। ଏବଂ ମୁଁ ବି ଯଦିଓ ଏଯାଏଁ 4ଟି ଉପନ୍ୟାସ ପ୍ରକାଶିତ, ଅନେକ ଗପ ମୋର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେ ଉପନ୍ୟାସ ହଉ ବା ଗପ ହଉ, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକର ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ି କବିତାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ। ଆଚ୍ଛା। ଯେମିତି 2-3 ବର୍ଷ ତଳେ ମୋର କାଦମ୍ବିନୀରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ମୋହନ ଦାସ ଗାନ୍ଧୀ ନାଁରେ ଉପନ୍ୟାସଟି, ପରେ ତାହା ମୋହନ ଦାସ ନାମରେ ବହି ହେଇଛି। ତାର ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ି ହେଉଛି, ବୋଧହୁଏ ଜହ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲା ଝିଅଟି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ବୋଧହୁଏ ଜହ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲା ଝିଅଟିରୁ ମୋହନ ଦାସ ଗାନ୍ଧୀ, କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଲେଖାଟି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ସାର୍, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଦ୍ରୋହ ଚାଲିଥିବ, ସେତେବେଳେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ବାଡ଼େଇ ଛାଟି ହେଉଥିବେ,
ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରାଉଥିବେ ଯାହା ଲେଖ ପେନ୍ ଧର ମାନେ ଆପଣ ସେ କୋଉ ସମୟଟାକୁ ବାଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ କ'ଣ ଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ଶବ୍ଦ ମାନେ ବାଡ଼ିଆ ଛିଟା ହୁଅନ୍ତି ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କେମିତି ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବା ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପରରେ? ଶବ୍ଦ ମାନେ କେବେ ମୋତେ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି କରିନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ଶବ୍ଦ? ନାଇଁ। ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ କିଛି କବି କହନ୍ତି ଶବ୍ଦର ମୃଗୟା। ମୁଁ ଭାବେ ଶବ୍ଦର ଆରାଧନା, ଶବ୍ଦର ପୂଜା। କବିତା ଯେତେବେଳେ ଆସେ ମୁଁ ଏଇ ସମୟରେ ବସୁଛି, ମୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ। ଆପଣ ମୋତେ ଚାହିଁଲେ ବି 10,000 ଲକ୍ଷେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କବିତାଟେ ଲେଖିପାରିବି ନାହିଁ। ହଁ, ଯେହେତୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି 40 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଧରି ଲେଖୁଛି, କବିତା ଭଳି ଦିଶୁଥିବା କିଛି ଧାଡ଼ି ଲେଖିଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କବିତା ଲେଖିପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ 24 ଘଣ୍ଟାର ଜୀବନ ଭିତରେ ମୁଁ ହୁଏତ 24 ମିନିଟ୍ କି 24 ସେକେଣ୍ଡ କବି। ସେତିକି ସମୟରେ ଉପରୁ କେହି ଜଣ ବୋଧ ହୁଏ ଡାକୁଥାଏ ଆ ଆ, ଏବଂ ସେ ଡାକରା ଏତେ ଆତ୍ମୀୟ, ଏତେ ସ୍ନେହର, ଏତେ କ'ଣ ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଆମେ କହୁ ଦୀନନାମ ଉଦ୍ଧୃତ ନାଥଂ ଭୁଜ ପଞ୍ଜର, ସେମିତି ଶବ୍ଦ ମାନେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାକୁ ଡାକନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାର ଡାକ। ଆଜିକାଲି ଯେ କେହି ଭାବୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ସହଜରେ ଲେଖକ ଆଉ କବି ହେଇପାରିବି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅଛି ତମର ସେ ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡ ମେଞ୍ଚାଏ ଗ୍ୟାପ୍, କମା 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 15ଟା କମା, ଖରା ପଡ଼ି ଚିକ୍ ଚିକ୍ ଦିଶୁଛି ଫେରେ ଗ୍ୟାପ୍, ମାନେ ସେ କବିତାର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଅଛି। ଆମେ ସେଇଠି ସବୁବେଳେ ଭୁଲ କରୁ। କ'ଣ ଅର୍ଥ କହିଲେ ସାର୍? ସବୁ କିଛି ଲୋକ ଲେଖିପାରନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଲେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କବିଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସବୁବେଳେ ଜିଇଁକି ଥାଏ, ସବୁବେଳେ ଜୀବିତ ଥାଏ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କାହାକୁ କବି ବୋଲି କହିବା ଆମେ? ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଫୁଲକୁ ଦେଖିକିରି ସବୁ ମଣିଷ ଖୁସି ହୁଏ, ଆପଣ ସେ ଖୁସିର କାରଣ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଜାପତିକୁ ଦେଖିକି ସବୁ ମଣିଷ ଖୁସି ହୁଏ, ଆପଣ ସେ କାରଣ ପଚାରିଲେ ସେ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ହଁ, ଯେଉଁମାନେ କହିପାରନ୍ତି ସେମାନେ କବି ଭଳି ଦିଶନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ କବି ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ କହିଲେ ସମସ୍ତେ କବି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କାବ୍ୟିକ ସତ୍ତାଟେ ଅଛି। କେହି କେହି ଲେଖିବାର ପ୍ରୟାସ କରୁ କରୁ କିଛି ଦିନ ଲେଖିଲା ପରେ ଯାହା ଲେଖେ ତାହା କବିତା ଭଳି ଦିଶେ। କିଛି ଲୋକ କବିତା ଲେଖିବାର ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରୁ କରୁ ତା ହୁଏତ ଛୋଟା କେମ୍ପା ପୂଜା ଦିଶୁଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତି ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଖାଣ୍ଡବ ବନ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ମୋତେ ଖାଲି କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ସେଇଟା ପ୍ରତି ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଖାଣ୍ଡବ ବନ, ସେଇଟା ଭାବିକି ଯେ କବିମାନଙ୍କୁ ଭାବିବା ଯେ ସମସ୍ତେ କବି। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଆଉ ସବୁ ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କଳା ଯେତେ ସର୍ଜନାତ୍ମକ ପ୍ରତିଭା ଅଛି, ସବୁଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଭାଟେ ଅଛି। ଆପଣ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଶିକ୍ଷା ନେଲେ, ସାଧନା କଲେ, ସାଧନାରୁ ସିଦ୍ଧି ଆସିଲା, ସିଦ୍ଧି ପରେ ମଞ୍ଚ ମିଳିଲା। କିନ୍ତୁ କବିତା ହେଉଛି ଗୋଟେ କଥା, ସେଇଠି ସାଧନା ହେଲା, ସେଇଠି ମଞ୍ଚ ମିଳିଲା। ଆପଣ ନିଜେ ନିଜର ଗୁରୁ, ନିଜେ ସାଧକ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 2 ଲାଇନ୍ ଲେଖିକି ମଞ୍ଚ ଚଢ଼ିଲି। ସାଧନା କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ, ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ତପନିଷ୍ଠ ହେଇକରି ବସିବାର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା, ସେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ, ସେ ଯେଉଁ କୁଚ୍ଛ୍ର ସାଧନା, ସେ ସାଧନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇ କରିହୁଏ ନାହିଁ, ବା ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଉଛି ମଞ୍ଚ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି, କବି ସମ୍ମିଳନୀ ଚାଲିଛି, ସେଠି କବିମାନେ ଚକା ପକେଇ ବସିଛନ୍ତି, 2 ଲାଇନ୍ କି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ 5 ଜଣ ବା ବା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ମାନେ ଏଇଟା ସତରେ ପ୍ରଶଂସା ଯୋଗ୍ୟ ଥାଏ ବୋଲି ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ନା ନାଇଁ କବି ଜଣଙ୍କୁ ନ ବାଦୁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ସେ ମଞ୍ଚ ଯାଇ ଆସିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସାବାସୀ ଦିଆଯାଏ? ଏ ସତ କହିବେ ସାର୍, ମିଛ କହିବେନି, କାରଣ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦର୍ଶକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଇଏ କଥାର ଉତ୍ତର ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ହାଏ ଗୋଟେ କହନ୍ତି, ମାନେ ହାଏ ମାନେ ହାଏ, ସତରେ ଏମିତି ଓଡ଼ିଆ କବିତା ଶୁଣିକିରି ସହକବି ମାନେ ବା କହୁଥାନ୍ତେ କି ଏ ପରମ୍ପରା ଆମ ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ଏଯାଏଁ ତିଆରି ହେଇନାହିଁ। ହିନ୍ଦୀ କବିତାରେ ଆପଣ ୱା ୱା ପରମ୍ପରା ଅଛି, ଉର୍ଦ୍ଦୁ କବିତାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ଏ ପରମ୍ପରା ଏଯାଏଁ ତିଆରି ହେଇନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ଏ ପରମ୍ପରା ତିଆରି ହେବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହକବି ପ୍ରତି ସହକବିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ପ୍ରଶଂସା ପାଖରେ ପୋତି ରହିଯିବ ନାହିଁ। ଯାହା ଭିତରେ ପ୍ରକୃତ କାବ୍ୟିକ ସତ୍ତାଟେ ଥିବ,
साधना करिवार इच्छा थिबो से जो कंटकित पथरे जाइकरी फूल फुटैबार इच्छाटे थिबो से परवर्ती समय निश्चय फूल फुटैबो। हाँ मु बुझिली आपण को उद्देश्य रे कहले मोर कहिवार स्टाइल टा सेया थिला बोली आपण कहले से कथाटा को आपण धरिले जकड़ी की जे जो वाह वाह करूछंती हमर अति चमत्कार ओ बढ़िया आइछ एटा कह जाय कहंती ना नहीं मु तो देखिछि अनेक कवि सम्मेलन को मु जाइछि देखिछि मंच रे बसचंती बहुत वरिष्ठ माने बयस हो गलानी 60-65 महिला माने बसतांती कवयित्री कवि सब बसतांती अति चमत्कार यही शब्दटा व्यवहार हुए वाह वाह न होई पारे सेटा शायरी रे वाह 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 एंते कहंती नहीं बेले बेले चमत्कार कहबा को पड़े इच्छा नथिले भी इच्छा नथिले भी कहबा को पड़े नहीं दीटा कथा इच्छा नथिले भी कहबा को पड़े प्रोत्साहित करबा पई मते कहबा हां म त सेटा आपण ओटा सुनिबा चाहते एबे मानिले डेरी रे विषय मोर गोटे अनुभूति कहूची जे तू कहूची मो बहुत पिला बयस रो कविता लेखली एवं कविता असर सब जाउथि सेते बेले उत्कल पाठक संसद ओडिसा रो चारियाडे कवि सम्मेलन करूथिले आज जेहेतु सेते बेले दूरदर्शन आसी नाही अलगा चैनल तो आसीबा दूरर कथा रेडियो ही एकमात्र माध्यम कां भा अल्प किछि पत्रिका पारादीप रे गोटे कविता असर होची सेते बेले मो 18-19 वर्षर युवक गोटे कविता पढ़ी के आसिली बोध हुए आवृत्ति शैली भी टिके भल थिला घन घन करताली बाजिला मु आसुची 2-3 धाड़ी पर जने वयस्क अथच भारी शक्त हाथ मुठा मते टाणिकी धरिकी बसई दे पाखरे भारी कर्कश गलारे कहले कौन ये जो ताली भावुच जे बहुत भल कविता लिखिल नहीं एवं आहरी 2-4 पद मध्य कहले विश्वास करतु मु बाहर को आसिली लुह अटकई पारली ना तापर खाइबा बेले से खाई बसता मु तांका पाखरे ठिया हेली सेमती निष्ठुर भाव में कहले कौन है कहीं ठिया हो पुणी कि संपर्क कहले पाखरे बस से मत गोटे चमत्कार कथा कहते से प्रणम्य कवि होचंती कवि मनमोहन मिश्र तांको कविता तांको आवृत्ति एवं तांको संस्पर्श रे जे आसी से जानी से कौ धरर एवं कौ दरर कवि बसई कहले बाबा रे एते लोक तो मो कविता पढ़ा शुणिली कहार के किसी कहली नहीं तुमको कहीं कहली ना तुम भितर मु गोटे स्फुलिंगटे देखिली एवं मन रखी था ये जो करतालीर मायार पड़की ये स्फुलिंग को मरिबा को दियो ना। बहुत बढ़िया कथा बहुत सुंदर इंस्पिरेशन एटा को ही कहा जाए प्रकृत जो माने प्रकृत रे भल पाती आगो को बढ़िया पई चाहती जे ये बढ़िया दरकार आगो को ये बढ़िया कथा कटु हुए पछे किंतु कहा जाए बहुत बढ़िया कथा रे कहले सर किंतु जोटी कविता आसर हुए बा कवि सम्मेलन हुए श्रोतांक संख्या कम थिला भलिया से जो माने अत्यधिक भल पाती कवि को से माने केतेटा बछा बछा हाथ गणती बसी थांती जदि गोटे रेकर्ड डांस कोठी होची सेठी लक्ष लक्ष लोक बसतांती हुए तो बुझिबा भलिया शक्ति सेमानक भितर न थाए सेई बसी न थांती आपण एया कहबे गोटिए लाइन रे नहीं आमे उपेंद्र भंजन को कविता संपर्क रे धाड़ी बारंबार कहू जे बिले गाए जो चषा अंतपुरे जोसा किंतु से कविता सेते बळे लोक मानक पाखरे पहुंचबार लोक मानक प्रिय हबार गोटे बड़ कारण थिला जे ता भितर जो सांगीतिकता थिला वर्तमान रो कविता रे से सांगीतिकता नाही तेनु लोक ताको छुइबे नाही नहले उपेंद्र भंजन को कविता बुझिबार शक्ति साधारण लोकंकर केबे नथिला कविता सबु बेले वर्तमान पृथ्वी रे एते भाषा सबु भाषा रे गाली अछि अपशब्द अछि किंतु संस्कृत भाषा रे गाली नहीं कि अपशब्द नहीं काहे कि ना सेटा होची गोटे दिव्य भाषा बा देवता मान देव भाषा बोली पारे कविता होती ठीक से या कविता आ उपेंद्र भंज सृष्टि होई परिबेनी जेमते उपेंद्र भंज गोटिए शब्द को अनेक थर व्यवहार करथिले सबरो शब्द गुडीकर अर्थ अलगा अलगा थिला तो देखरे नलिनी 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 रे पुरी तो सेई बुलिया कवि हो नांती ना शब्द पाउ नांती ना शब्द कोश शेष आपण आज जो साड़ी पिंधिकी आसुचंती आपण को बो ए साड़ी पिंधु नथिले आपण को बो जो साड़ी पिंधले आपण को जेजेमा से साड़ी पिंधु कविता सबु बेले ता समय ठू आउ 20 वर्ष 50 वर्ष 100 वर्ष आगरे तेणु साधारण लोकों आधुनिकता ठू कवितार आधुनिकता आहरी आगरे
तेणु आमे जो कथा उपेन्द्र भंज दे जाइछंती जदि मु मध्य सही कथा लिखिबी ताले कवितार नुआपण रहिला कोठी कवितार सतेजता रहिला कोठी से कथा तो उपेन्द्र भंज कहि जाइछंती से कथा तो कवि सूर्य कहि जाइछंती से कथा जदि मु कहिबी सारला दास जहाँ कहि जाइछंती से कथा जदि परवर्ती समय रे कहिबे जयदेव जहाँ कहिछंती से कथा जदि परवर्ती समय रे कहिबे एमिति कि आपण गुरुप्रसाद महांती हुंतु रमाकांत रथ हुंतु सची राउतराय हुंतु अनंत पट्टनायक हुंतु एमाने तांको समय रे जहाँ कहिछंती मु जदि कहिबी सेमानक कथा भी छाड़ंतु आम उपर पीढ़ी रे मोटू 5 वर्ष 10 वर्ष आगु लेखालेखि करथिबा कवि माने जहाँ कहिछंती मु जदि सेया कहिली ताले मु हेकि रहिली को एमिति कौन थिला जो लेखा गुड़ी को स्वतंत्र थिला कालजयी थिला जोथि 6 माण लक्ष्मा मामू ए जो उपन्यास गुड़ी को ताको ने कालक्रम में सीरियल भी कराई सिनेमा कराई एबे उपन्यास को नहीं के सिनेमा करिया को प्रस्तुत नुहंती किबा सीरियल करिया को प्रस्तुत नुहंती ता भीतर से मिठापण नाही आपण बोधे बाहर ओणा होची सिनेमा करा होची एबे मध्य ओडिया सिनेमा आपण एबे प्रतीक्षा सिनेमा देखिथिबे ताहा ओडिया उपन्यासर नाटकीकरण बा सिनेमाकरण तापर द्वितीय कथा होची जो कालजयी शब्द नुहे कि ये शब्द सहित अन्य मानक सहित मु एकमत ही पारे ना आमे कालजयी शब्द गोटे भूल शब्द अंततः साहित्य पाई किछि साहित्य होची वर्ष जयी किछि शब्द होची मास जयी किछि शब्द होची पीढ़ी जयी किछि शब्द होची 100 वर्ष कहीं कहूची जदि सेते बळे बहुत कम उपन्यास बहुत कम गल्प था तापर पढ़ा बही रे पीढ़ी धरिक पीढ़ी पर पीढ़ी पढ़िले तेणु से कथाटी मन रे घर करके रहिबा स्वाभाविक कथा एबे काहे स्थान पाउनी हमर साहित्य रे लेखक मानकर लेखा असुविधा को सेत पे से गुडा को कालजयी कहि पुआ जाउची नहीं ताले साहित्य रे को लेखा लेखा अछि किंतु किछि कथा आमे मु एपर्यंत आम घरर ठिकाना होची मार्फत प्रफुल्ल कुमार महापात्र बापांक ना आम ये जो मार्फत नुहे कि ये आम दुर्बलता नुहे आम मूलदुआ एते दृढ़ जे आम से मूलदुआ को छाड़ी पारिबा नहीं आमर 64 खंब उपरे 4 बखरा घर तेणु ये जो 64 खंबर जो मजबूत पण जो 64 खंबर जो सुंदरता 64 खंबर जो कारुकार्य आम आपको छाड़ा केमती तेणु से कविता थाउ ता सहित किछि किछि नुआ कविता नुआ गप नुआ उपन्यास आसु वैलेंटाइन्स डे एटा प्रेमिक दिवस बा प्रेमिका मानक पई कि दिवस उपलक्षे स्वतंत्र लेखाटिए निश्चय थिबो कारण टाइटल टे से भलिया वैलेंटाइन्स हम ओडिसा रे प्रचलित नथिला आपण एथरे कोन लिखिले ताकि पाठक को पढ़िबे कारण एही पाठक माने ही वैलेंटाइन्स डे को घोर विरोध करन ए उपन्यास रे वैलेंटाइन्स डे गोटे तारीखर ना केवल मोर केवल ये उपन्यास नुहे आपण मोर प्रति उपन्यास रे कटकर सहर बाजार कटकर गलीकंती सेत पे ताजे हम कटक रे बसछे नले आपण को डाकले आपण कोठी आसी न थांते सही तो ओडिसा रो सब लोक को पाइबे अमिय रंजन महापात्र अनेक कथा लुचेले अनेक कथा कहिले दुख गोड़ा भितर रहिला महापुरुष साजिले बादशाह साजिले तांको चाहानी रो दर्शक अनेक कथा बुझी पारले मते लागुची दर्शक को भल पाइबा आउरी बढ़िबो सारंकर लेखा आउरी शानित होबो आहुरी बही प्रकाश पाइबो आदृति होबो जेति की जनप्रिय सार हासिल करछंती आमे चाहूछु आउरी जनप्रियता मिलु लेखा गुडी को एति पई आमे भल पाउ कारण एथरे शब्द गुडी बंची की रहउची कारण अनेक शब्द प्राय मरी हजी गलेनी आमे जेमते कहूछु कोलोकियल भाषा से कोलोकियल भाषा रे इंग्लिश हिंदी बहुत पसिके हमको नष्ट भ्रष्ट कलेनी तेणु शब्द गुडी का आपणक माध्यम रे ही बंची की थाउ बोली मु आशा करे जो लेखक बा कवि देखा हुंती मु जो मानन को बहुत पसंद करे भल पाए लेखु तांतु कारण एटलीस्ट शब्द गुडी को बंचुची कहा ना कहा माध्यम रे महापुरुष साजीवन हुई प्रथम आगे मनीष ही सारे एवं शेष रे 2 धाड़ी कविता रे मु सारी निश्चय मोर अनेक कविता रे
जदिओ विप्लवर पदध्वनि थाए मो सहकवि माने मत कहते मु काले जने रोमांटिक विप्लव सेटा तो मु सहजरे जानि पाली अनेक गुडी लेखा माध्यमरु मोर से गोटे कवितारू सारुची 2 धाड़ी भूल कथा हृदय केवल छाती रे थाए भूल कथा हृदय केवल छाती रे थाए कहा कहा कथा लेखिला बेले केबे केबे आंगुठी भी तो हृदय परि धक धक हेउथाए खूब सुंदर सर एमती के है नहीं जे इंस्टेंट गोटे कविता काको देखि हठात मने पड़ जिबा बा सांग सांग अरे ये तो बहुत बढ़िया चमत्कार दीटा लाइन एमती के है नहीं आपन लाइफ रे कई निश्चय कविता ही सैया अचानक आसे एवं से मुहूर्तटी को धरी न रखिले से पुणी पड़े जाए से गोटे कौन अद्भुत भावना नहीं मत्स्यकन्या परी पानी रे पहरुथिबा गोटे आकाशर अवसर बहुत सुंदर अमीय रंजन महापात्र पेशारे डाक्तर हेतले मध्य निशा तांकर लेखा लेखी एटा मोर गोटे दुर्बलता सारंकर गोटे दुर्बलता आम मानकर सहित पई बोधे भल पाइबा सब लेखक मानक पई सब गाल्पिक मानक पई सब कवि मानक पई आपण सेमती लेखु थांतु आमको भल पाइबा बांटू थांतु आम अपर पीढ़ी को दिग्दर्शन दौ थांतु ए लेखा माध्यम रे महाप्रभु श्री जगन्नाथ पाखे प्रार्थना करूँ सब दुख कष्ट आपणकर उभे जाऊ आपण आउरी स्ट्रांग हुंतु आउरी लेखि चलंतु पाठक पाठिका मानक रुद्धिमंत एमती करू थांतु तेणु आज कार्यक्रम समय होती कार्यक्रम को आम ये रखा हाँ श्रोता बंधु निश्चित भाव में मुझे आउ जड़े नुआ अतिथि को नहीं खूब शीघ्र भेटी आपण मान सहित से दिन पर्यंत नमस्कार नमस्कार सर किंतु आउ गोटे कविता नहीं कि सारिबा ए कवितार ना हूँ ठोपाए सिंदूर दीपट पानी काच रातिर रम पी शोईथिबा सकाळ मेलुथिला गोड़ हाथ बरफ बांधुथिला पादरे पाउंजी खचर माने भी खुशी जाहिर करने तैयारुथिले शब्द आनंदर उदिष्ट बिंदुरे पहुंची जाइथिले किछि लोक अचानक अरण्यर दाढ़ी रे किए आंकी देला आतताई मानक चित्र स्वर्गरे कोठु आसिले शैतान माने आलुओ को आविष्कार कला बेलू को सब किछि अंधार गछ माने पालटी गले बंधुक बरफर ओठरे कुहुलुथिला सिगारेट निया झुल परी सूर्य सकाळु अस्त हेगला अनेक मध्याह्न लुह कि लहु हेई बोही जीवाकू किछि भी बाकी नथिला आउ स्वप्नर कोकेई रे सिंदूरर सब फेरिला पहलगाम एका एबे ता साधा कागजर चेहरा गोटे चौरा भितरे छुरी मुनरे छकी सुन बाहरे मुठाए मौन माटीर निर्जनता और तुलसी पत्र दी चारिटा ता नीरवता बोहिबा भूली जाइथिबा एक नई बोधे देह सारा जलचर दुखंक कारुकार्य संजवती रे एबे से जलुछि जेतिकी लिभुछि बेसी आम राति जोठी सरे तार सेठू आरंभ से कौन विश्राम रे एते क्लांत शोइबा को जाए नहीं ना बिछना पाक को बाट भूली जाए जे गतकालीर सेज सजा हेई थाए आसंता काली जाए एबे ता उपस्थिति भी तार अनुपस्थिति ना केही नहीं नाहंती आकाशर नील केही नहीं नाहंती ऋतुंक रंग अथच ता पई सबु सकाळ पिंधिचंती एबे पोछि हेई जाइथिबा सिंदूर रंगर फिका सार्ट आह ए सार्ट आगरु पिंधि थिला कि आउ किए से एबे कोउठी शून्य सीमंत को डाकुछि कि शून्यतार आलिंगन देहर भी देहटे अच्छी भूली जाए देह देहर भी देहटे अच्छी भूली जाए देह काले एबे खाली देह ही तो बदलैबार अच्छी देहर खरा बेले पारिब तो दीपट पानी काच और फरुआए सिंदूर थोईदेव ता सभाधार रे पारिब तो दीपट पानी काच और फरुआए सिंदूर थोईदेव ता सभाधार रे अति सुंदर अति चमत्कार